Come join Tips to Manifest Your Dreams. It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. 54 packets of dry weed was found in the container vehicle of outstate with number HR38Y2025. There are 897 kg of dry weed inside 54 packets. However, the Ambassa police are unable to arrest any of the culprits in the incident. A man named Chandran Devnath loses his life after an unknown DI vehicle hit the scooty with number TR07F5605. A man resident was at Gotang Colony area of Chorilam. This incident took place at Zangalia village of Bishalgarh on Tuesday. A Muslim man named Shamin Mia, after promising to marry a Hindu girl, sexually assaulted her, carrying at various places. Later, an FIR was filed against him at Radhakisharpur police station, and the police arrested him after they got the evidence against this man. A
A TSR Jawan named Nimai Shil of TSR 12 Battalion was electrocuted on Tuesday afternoon. After that, the villagers are seen talking behind regarding the incident. The incident took place at Netaji Nagar village of Telemura. EM Suhel Dev Burma signs among the villagers because of his work. On Tuesday, EM Suhel Dev Burma of TTA ADC distributed pens and exercise to the students of Bilai Hamriang village of Krishnapur on account of his birthday. Likewise, he also distributed umbrellas and some eatables to the senior citizens of the village. Congress has ruled the country for past 60 years. They started the slogan Garibi Hatao but did not take any initiative for the poor. But for the past 9 years, Narendra Modi has taken various initiatives for the poor people. The above speech was given by the Secretary of BJP Rituraj Sinha on the press meet held on Tuesday. Bringing to you the news of the day. 54 packets of dry wheat was found in the container vehicle of outstate with number HR38Y2025. There are 897 kg of dry wheat inside 54 packets. However, the Ambassa police are unable to arrest any of the culprits in the incident. A container vehicle with number HR38Y2025 was found pulled up at Kathalbari of Assam Agartala Road since Tuesday morning, but no one was inside the vehicle. Seeing the car stopped there for a time being, the patrolling police later summoned the Ambassa police officers. Later, with the initiative taken by UCB Sojit Dev Burma, the police then started searching the car expecting to get something. After the police searched for the vehicle carefully, they found a hidden box and found 54 packets and there are 897 kg of dry wheat inside the packets. But the police weren't able to arrest anyone. SDPO Suman Mazumdar of Ambassa Police and SP Avinash Roy of Dalai also reached at the location after they got the report. The value of the wheat will be around 2 crore in market, says SP Avinash Roy. आज हमारा सुबह हाईवे पेट्रोल यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए उसको एक कंटेनर ट्रक मिला जिसका नंबर है HR38Y2025। उसने जब देखा तो इसमें ड्राइवर नहीं था, ये सस्पिशियसली रोड के साइड में खड़ा था। तो चेक करने पे उसको कुछ मार्किंग दिखा कि इसके कंटेनर के अंदर कुछ चैम्बर्स बने हुए हैं। तो इन्होंने इमीडिएटली पुलिस को, थाने को, DCM को इन्फॉर्म किया, CRPF को इन्फॉर्म किया, सारे फोर्स है वहाँ पे। हम लोग को जब इस पर चेकिंग हुई तो इसमें 54 पैकेट गांजा मिला जिसका टोटल वेट 897 kg है, जिसका मार्केट वैल्यू अराउंड 2 करोड़ होगा। अभी हम इस पर NDPS केस लेंगे, ड्राइवर एंड ओनर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये हमारे नशा मुक्त त्रिपुरा के अभियान के अंदर बहुत बड़ी सफलता है अम्बासा पुलिस की। थैंक यू। The police are now engaged in search of the vehicle driver and owner of the car by taking the FIR under NDPS Act based on the incident. Bureau Report, Chini Khorang. A man named Chandan Devnath loses his life after an unknown DI vehicle hit the scooty with number TR07F5605. A man resident was at Gotam Colony area of Chorilam. This incident took place at Zangalia village of Bishalgarh on Tuesday. There was mild argument between fire service officer and police officers on Tuesday based on the incident. Reason behind was to take up the corpse of the man. Because of that, the corpse of Chandan Devnath was kept for 30 minutes on standby at fire service vehicle. As per report, Chandan Devnath of Gotam Colony, Chorilam, while on the way to his home at Zangalia area, an unknown DI car hit his scooty from behind, and with that, he loses his life on the spot. Later, the Bishalgarh Police and Fire Service Department reached at the location as soon as they got the report of the incident. Later, the corpse was taken to Bishalgarh Hospital.
টাইনা গিয়েছিল এরপর বাড়ি গিয়ে গেছে আর কি। স্কুটিওয়ালারা বাড়ি দিছে, হ্যাঁ ওই স্কুটিওয়ালারা বাড়ি দিছে। একটু রাখি হ্যাঁ, কি এখন আছে, মানে এটা আছে, জীবিত আছে না? না না মারা গেছে। মারা গেছে। ঘটনা কোন সময় হয়েছে? ওই তো 5:20। 5:20। কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা? ওই তো জানিলা স্কুলের লোকে। হ্যাঁ, নামটাম জানেন নাকি? না না নামটাম জানেন না? না গাড়িটা পাওয়া গেছে ঘটনাস্থলে? না না গাড়ি বাড়ি দিয়ে গেছে গেছে না? টাইনা গেছে। However, there was mild argument between fire service officer and police officers on Tuesday based on the incident. Reason behind was to take up the corpse of the man. Because of that, the corpse of Chandan Devnath was kept for 30 minutes on standby at fire service vehicle. Later, after the family members reached at the location, the corpse of Chandan Devnath was taken off from the car. মানে লাস্টটা ফুরে দিয়েছে আপনার গাড়িতে? 15-20 মিনিট হয়েছে। বিশালগড় থানা কোনো এটা মানে কোনো মানে পদক্ষেপ করতেছে না? না, তারা আইছে যে লোক নাই, তারা ধরতেছে না। দেখছি দেন টিএসআর পার্টি মানে বিশালগড় থানা পুলিশও আছে, তারা ধরে না? না, তারা ধরছে না। তারা কি কো? টিএসআর করে ধরতো না, তারা ধরতো না। The day before this incident, Chandan Devnath's wife scorched by fire. Now, the family members of the victim are deeply disheartened by the incident. However, police of Bisalgarh are now in search of the vehicle that hit the man. Bureau Report, Chini Khorang. A Muslim man named Shamin Mia, after promising to marry a Hindu girl, sexually assaulted her, carrying at various places. Later, an FIR was filed against him at Radhakisharpur police station, and the police arrested him after they got the evidence against this man. For the past few days, a trend of lying one religion from Muslim to Hindu and luring a Hindu girls and sexual assaultation is trending at Udaipur. After the Tepania Park incident, once again there is another case of sexual assaultation at Udaipur. As per rumors, a Muslim man was lying his identity as Hindu and lured a Hindu girl and then sexually assaulted her at different places. A man was from Ramesh Chomini and is working at gym center. At last, the girl found out his true identity and he was a married man. And later, she filed an FIR at Radhakisharpur police station, and after investigating the case carefully, the police arrested this man. অভিযোগ আমাদের এখানে জমা পড়ে, রেপ সম্বন্ধিত একটি অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগটি মূলে একটি কেস হয়, যার মামলা নম্বর 37/20 376 আইপিসি 376 and 506 আইপিসিতে কেস হয়। সেই অভিযোগ মূলে আমরা একজনকে গ্রেপ্তার করি। অভিযুক্তের নাম কি? একজনের নাম শামিম মিয়া। পেশায় সে কি করে? সে টিচিং চালায়। আচ্ছা, ধর্ষণের অভিযোগ কি মাইনরিটি নাকি হিন্দু মেয়ের উপর? মেয়েটি হিন্দু, মেয়েটি হিন্দু, ছেলেটা মুসলিম। এখন কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে? সেটা কি বয়সটা কত হবে মেয়েটি? 21। ছেলের বয়স 31। মামলা নিয়েছেন এখন আপনারা অভিযোগে? On Tuesday, Shamin Mia was taken to the court by Radhakisharpur Women Police. As per report, a man was said to be married with one child. With the non-stop incident of sexual assaultation, the natives are shocked and disheartened at the same time. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. A TSR Jawan named Nimai Shil of TSR 12 battalions was electrocuted on Tuesday afternoon. After that, the villagers are seen talking behind regarding the incident. The incident took place at Netaji Nagar village of Telemura. For the past long years, a TSR Jawan named Nimai Shil of TSR 12 battalions, Santir Bazar Naraifong, was living in a rent with his second wife at Netaji Nagar, Telemura. However, this Jawan was electrocuted on Tuesday afternoon. After the incident, he was taken to the Telemura hospital by his wife and some of the people nearby, but the doctors declared him dead. The villagers started talking behind about the incident with shock that how can he get electrocuted suddenly. There is a big question mark on how does this Jawan died. The villagers also thought that he might be killed with full planning. We will know the truth after the investigation of police. ইলেকট্রিক শক মারা গেছে। তারপরে আমরা ইসিজি করলাম, ইসিজি কনফার্ম ওনার নাম হচ্ছে নিমাই বিল, 33 years old, ক্যান্সার। কত নম্বর? সান অফ রূপন বিল। কত নম্বর ব্যাটালিয়ন স্যার? ব্যাটালিয়ন। আচ্ছা, চাকমাঘাটে না? চাকমাঘাটে।
প্রাথমিক তদন্তে কি মানে কি মনে করতেছেন কি এটা কারেন্ট শর্টেই মারা গেছে? এখন এটা তো পিএম কোনো স্পট কিছু পাওয়া গেছিল না, কিন্তু আমরা এখন পিএম করবো, তারপরে বুঝাবো কবে হবে পিএম? পিএম তারা রিভিউশন আইসে মাত্র। প্রাথমিকভাবে কি মনে করতেছেন? ডিটেকটিভ সবে মারা গেছে, আর তো কোনো স্পট নাই। ওকে স্যার। Later, after the post-mortem, the corpse of T.S. Jawan was given to his family members, but Telemura police chose to remain silent until the report of post-mortem comes out. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang. E.M. Suhel Debarma signs among the villagers because of his work. On Tuesday, E.M. Suhel Debarma of TTA-ADC distributed pens and exercise to the students of Bilai Hamriang village of Krishnapur on account of his birthday. Likewise, he also distributed umbrellas and some eatables to the senior citizens of the village. Birthday comes every year, but we do not receive love from people every year. To live in this world, along with money, we also need love and care from the people. But most of the high officials did not know the feeling of being loved by the people. That's why, instead of helping the poor and needy, they started looking down on them. Whereas Honorable E.M. Suhel Debarma of TTA-ADC comes from the backward family, so therefore he understands the difficulties of the poor and needy people. And for that, without celebrating his birthday with the high officials of Agartala, he went and celebrated his birthday with the children of Bilai Hamriang village, and together with cutting the cake, he distributed them pens and exercise on the occasion of his birthday. He also distributed umbrellas and some eatables to the senior citizen of the village and signs among the villagers. Now, let us hear the speeches he delivers to the public. Chini Khorang. Tini Chini Bilai Ham Kamiwo Thaija Tini Ani Asema Salo Rugi ang every year no Asema Salo Kisi misa je chukti ang lupurok no Hamzamu ni bishti barong ang Hamzamu Yafaro Hanai bishiro go chen kubang majai ro thangni chen kisi misa je chukti जों जबा लायो ताई 2019 और फाइ जों हर केमाबो फाइ लेखिया एचिनाव लुपुराव जों किसिमिसो जे चुक्ति चुबा लेखिया ताकले हायनो हाय जरामान का स्राबसा बं कामिउ फाइ चिनि चरे बसा बसारम बागै हायनो जे चुक्ति हामजो मुया फारनान बागै बं खाता कलम सुइट चुक्ति फाइया ताई बर माले बेलेखनि खाकसांका ताई बं आम चाय फाइ बंनि जे हामजो मु बरमनि जे ini ozaro fai borbai malai belekena khaksangka tei ama haikeno chini osrai rok borok kaham ke pori future borok kaham kuchu kotarung tuni bong bagang suring tongnai tei tini am sayo chini tongo am sai chini by chairman tei chini offer tongo boroi malai bo belekena khaksangka tei amse After the celebration of his birthday, he talked with the villagers regarding the difficulties they are facing. The villagers are crying with joy as they find a minister of TTA-ADC among them. Reported by Omid from Krishnapur, Chini Khorang. Congress has ruled the country for past 60 years. They started the slogan Garibi Hatao but did not take any initiative for the poor. But for the past 9 years, Narendra Modi has taken various initiatives for the poor people. The above speech was given by the Secretary of BJP Rituraj Sinha on the press meet held on Tuesday. For the past 9 years, Prime Minister Narendra Modi has taken various initiatives for the poor people of the country.
Before him, there was a rule of Congress in the country for the past 60 years, and they started a slogan of Garibi Hatao, but did not take any initiative for helping the poor. At the time, if 1 rupee were sent from the central, only 15 pies reached at the state. But Prime Minister Narendra Modi has taken a lot of initiative to help the poor for the past 9 years. As promised to give a house to all the citizens, till now, 3 crore of houses were built in the country. The above speech was given by the Secretary of Central BJP Rituraj Sinha on the press meet that was held on Tuesday. नमस्कार, मैं ऋतुराज आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेसिकली मुद्दा है बात करने का मोदी जी के 9 वर्ष के उपलब्धियों पर, उनका जो सेवा कार्य चला है उसके ऊपर। तो मैं पहले इस पे एक जनरल ब्रीफिंग कुछ आपको दे दूं, उसके बाद वी कैन ओपन अप कोई चर्चा अगर आपके ध्यान में करने के लिए है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो दोस्तों, मोदी जी के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, और वी कैन ऑल्सो से सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू इंडिया, गुड गवर्नेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पुअर, ये 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर मोदी जी की सरकार 9 साल तक चली है। मोदी जी की सरकार आने से पहले देश में मोर देन 60 इयर्स कांग्रेस की सरकार चली। कांग्रेस ने अपने जमाने में इंदिरा गांधी के समय 1970s 80s के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर उसके बाद, उस नारा देने के बाद कांग्रेस वॉज इन गवर्नमेंट फॉर अ गुड 25 इयर्स। 25 साल उस नारा देने के बाद कांग्रेस की सरकार रही, पर देश के गरीब के लिए कुछ ठोस काम नहीं किया। राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने सपना दिखाया गरीब कल्याण करेंगे और गरीबी हटाओ करके। राजीव जी ने आके उसकी समस्याएं गिना दी देश में कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। उन्होंने खाली समस्या बता के छोड़ दिया। बाद में जब सोनिया जी प्रॉक्सी रूप से देश चलाने लगी, मनमोहन जी जब पीएम हुए, लेकिन 10 जनपद से भारत देश चल रहा था, सोनिया जी चला रही थी, तो इसी प्रकार का काम हुआ। गरीब का प्रॉब्लम सॉल्व करने के जगह पे सिर्फ और सिर्फ वायदे और समस्याओं की सूची। मोदी जी ने पिछले 9 साल में गरीब कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पुअर के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। इस देश में पिछले 10 साल से जिस स्पीड से गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को उठाया गया है, जो वंचित वर्ग था, जो पीड़ित वर्ग था, उनको जैसे कल्याण के कार्यों से उठाया गया है, वो अभूतपूर्व है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर हम बात करें तो मोदी जी ने हाउसिंग फॉर ऑल, सबका घर बनाने का काम कहा और 3 करोड़ घर, गरीब लोगों को 3 करोड़ घर बना के दिए पिछले 9 वर्षों में। घर तो दे दिया, खाने के लिए जिनको समस्या थी 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना के तहत फ्री राशन मोदी सरकार दे रही है। घर में सहूलियत हो उसके लिए बिजली हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंची है। महिलाओं को खाना बनाने में समस्या ना हो, इसलिए 9.5 करोड़ 9.6 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस उपलब्ध कराया गया है। घर पे पानी की समस्या थी, टैप्ड वाटर कनेक्शन नहीं था इस देश में। पिछले कुछ ही वर्षों में करोड़ों करोड़ घर तक टैप वाटर कनेक्शन मोदी जी की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया है। और सिर्फ ये नहीं, घर की बंदोबस्त नहीं की, गांव तक सड़क पहुंचाई, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था की। एजुकेशन सेक्टर में पहली बार
वेरियस वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में, क्षेत्रीय भाषाओं में भी आज हम इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की ताकि कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग आदमी वंचित न रह जाए। मोदी जी ने विकास का कार्य किया और न्याय, सामाजिक न्याय का भी कार्य किया। पहले बार जो ओबीसी कमीशन था उसको नेशनल रूप में एक अधिकार दिया कि वो अपने समाज के लिए काम कर सके। देश में 8.5% ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन मोदी जी ने पहली बार तय किया कि कोई ट्राइबल हमारे देश का राष्ट्रपति भी हो सकता है, और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनवाने का काम मोदी जी ने किया। On the following press meet, other than Secretary of Central BJP Rituraj Sinha, BJP President Rajiv Bhattacharjee, State BJP Secretary Amir Rakit, and BJP spokesperson Subrata Chakraborty also attended the meet. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. 54 packets of dry wheat was found in the container vehicle of outstate with number HR38Y2025. There are 897 kg of dry wheat inside 54 packets. However, the Ambassa police are unable to arrest any of the culprits in the incident.
A man named Chandan Devnath loses his life after an unknown DI vehicle hit the scooty with number TR07F5605. A man resident was at Gotham Colony area of Chorilam. This incident took place at Jangalia village of Bishalgarh on Tuesday. A Muslim man named Shamin Mia, after promising to marry a Hindu girl, sexually assaulted her, carrying at various places. Later, an FIR was filed against him at Radhakisharpur police station, and the police arrested him after they got the evidence against this man. A TSR Jawan named Nimai Shil of TSR 12 battalions was electrocuted on Tuesday afternoon. After that, the villagers are seen talking behind regarding the incident. The incident took place at Netaji Nagar village of Pelemura. EM Suhel Debarma signs among the villagers because of his work. On Tuesday, EM Suhel Debarma of TTA ADC distributed pens and exercise to the students of Bilai Hamriang village of Krishnapur on account of his birthday. Likewise, he also distributed umbrellas and some eatables to the senior citizens of the village. Congress has ruled the country for past 60 years. They started the slogan Garibi Hatao but did not take any initiative for the poor. But for the past 9 years, Narendra Modi has taken various initiatives for the poor people. The above speech was given by the Secretary of BJP Rituraj Sinha on the press meet held on Tuesday. Bringing to you the news of the day. An auto driver named Shah Alam Mia loses his life at the clashes between Alto car with number TR08A0381 and auto car number TR083650. This incident took place at the Baikora village under Bogapha block. Shah Alam Mia was the only earning member in the family, and losing him, the sky has fallen down on his wife and children. There was a clashes between the auto vehicle with number TR08A0381 and auto number TR083650 on Tuesday at Baikora village under Bogapha block. With that, a man named Shah Alam Mia, resident of Bogapha, loses his life on the spot. Later, the auto vehicle was caught by the police. মারা গেছে আপনার কি লাগে নাতি নাতি তার নাম কি শাহালাম বাড়ি কোন জায়গাতে এই বগাহা দলিচন্দ্রপাড়া আচ্ছা কেমনে মারা গেছে কি শুনছেন এটা শুনছি আমি অল্পুর লোকে বাড়ি গেছে অটোর সঙ্গে হ্যাঁ কোন জায়গাতে বাড়ি গেছে এটা বাইকরা তো তাই নিয়ে কি চালাইতো হ্যাঁ তাই নিয়ে অটো চালাইতো তাই নিয়ে হ্যাঁ অটো চালাই অটো লিয়ে বাইরে ছিল সকালবেলা হ্যাঁ বাইরে ছিল ও রুগুলে গেছে কোন জায়গাতে গেছিল এটা বাইকরা হাসপাতালে নিয়ে গেছে আরেকটা অটোর সঙ্গে বাড়ি গেছে না অল্পুর লোকে অল্টো গাড়ির সঙ্গে বাড়ি গেছে তো হাসপাতালে কে আনছে এই মানে পোলাভানে আনছে ওই তারা লগে কয়েকজন আছিল হেরা আনছে মারা গেছে কি হাসপাতালে আনার পরে না এটা তো তারা জানবো আমি তো জানি না এনে মারা গেছে না এটা মারা গেছে আপনি কখন শুনছেন মারা গেছে যে আমি সকালে মারা গেছে কখন শুনছেন সকালে আজকে আমাদের শান্তিরবাজার অটোরিকশা মোটরের সঙ্গে একজন ভাই বাইক শান্তিরবাজার থেকে জোলাইবাড়ি যাওয়ার পথে TR08A0381 একটা অটো গাড়ি ওয়াগনার গাড়ির সাথে সংঘর্ষে আমার প্রাণ চলে যায়। গাড়িটা সম্ভবত সাবরুম বা বাইকরার থেকে শান্তিবাজার মুখী আসছিল অল্টোটা আর আমাদের অটোটা শান্তিবাজার থেকে জোলাইবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। যে গেছে ড্রাইভারের নাম কি? ড্রাইভারের নাম শাহ আলম। মারা গেছে বাড়ি কোন জায়গাতে? বাড়ি বগাফা। অটো গাড়িটার নাম্বার কত? অটো গাড়িটার নাম্বার TR08-3750। ওখানে যে অল্টোটা বাড়ি গেছে অল্টোটার সঙ্গে আসলে অল্টো কি পুলিশের হাতে গেছে না কোনো? দুটোটা গাড়ি পুলিশ থানায় নিয়ে এসেছেন, দুটোটা গাড়ি চেক করেছে। Later, after the postmortem, the corpse of Shah Alam Mia was handed over to his family. Bureau Report, Chini Khorang.
With the hidden information, on Tuesday, a woodcutter machine was caught by the police at Kakalia village of Bishalgarh, but the Forest Protection Unit officers weren't able to arrest any of the dealers in the incident. After a week, once again with the hidden information, the police caught the woodcutting machine on Tuesday at Kakalia village of Bishalgarh, but the Forest Protection Unit weren't able to arrest any of the offenders in the incident. The value of the machine is 1.5 crore on the market, says the Forest Protection Unit in charge Sukanta Das. আজকে আমরা কলকলি এরিয়াতে পেট্রোলিং রেগুলার বেসিক করি এবং সেখান থেকে আমরা একটি ইলিগালি সমিল মেশিন আমরা সিজ করতে পারি। সেটা অ্যাকচুয়ালি অবৈধভাবে চালাচ্ছিল। তারপর আমরা সব বিশালগড় সাব ডিভিশনের প্রত্যেকটি স্টাফ একত্রিত হয়ে ওই মেশিনটাকে আমরা বাজেয়াপ্ত করে আমাদের ফরেস্ট অফিস কক্ষে নিয়ে আসি। বাজার মূল্য কেমন হবে? বাজার মূল্য অনুমানিক এগুলো তো বাজারে পাওয়া যায় না, তবু অ্যাপ্রক্স 1.5 লাখ টাকার মতো হবে। কারা ছিলেন আজকে এই অভিযানে? অভিযানে বিশালগড় রেঞ্জ এবং এফপিউ জম্পজলা স্টাফ সবাই একত্রিত অবস্থায় ছিল। ঠিক আছে। However, there is a big question mark on how comes the offenders or the dealers are never caught by the police. Bureau Report, Chini Khorang. Central President of BJP, JP Nadda, is coming to a state on 18 June. There will be public meet event at East Tripura Lok Sabha constituency, and regarding this, there was a meeting held on Tuesday at BJP State Party office. On account of Prime Minister Narendra Modi completing 9 years of his service, there were taken initiatives on various works by the state for 1 month. And to attend the event, on coming 18 June, President of Central BJP, JP Nadda, will be coming to a state. There will be public meet event at East Tripura Lok Sabha constituency, and regarding this, there was a meeting held on Tuesday at State BJP Party office. BJP Central Secretary Rituraj Sinha, State President BJP Rajiv Bhattacharjee, CM Dr. Manik Saha, Minister Ratan Lal Nath, Minister Sushant Chaudhary, Minister Pranajit Sinha Roy, Minister Sudan Sudas, State Secretary Papia Datta, and Kishore Burman also attended the meeting. আমাদের 18 তারিখে আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি একটা প্রস্তাব আছে, তো আমরা 2টা জায়গাতে উনি ইস্ট লোকসভাতে উনি প্রোগ্রাম করবেন, তো সেই মোতাবেক আমরা শান্তির বাজার অথবা কুয়ায় 2টা জায়গাতেই আমরা টিম পাঠিয়েছি। আজকে কিছুক্ষণ পর আমাদের বৈঠক রয়েছে, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ঋতুরাজ্যও থাকবেন, আমাদের মাননীয় রাজ্য বিধানসভার যারা মন্ত্রীর সদস্যরা থাকবেন। আমরা তারা 1-2 দিনের মধ্যে প্রেস ব্রিফিং করে দেবো, ওনার টাইম টেবিল কখন আসবে, কোথায় সভা হবে, সব পরিষ্কার করে আমরা প্রেস ব্রিফিং দেবো। উনি ইস্ট লোকসভা আসনে করবেন, এরকম একটা। The event of public meet might be held on Khowai or Santir Bazar, but the final decision will be taken after 2 days, says the State BJP President Rajiv Bhattacharjee. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A driver named Partha Dev was beaten up at his own house because of the debt he was unable to pay. This incident took place at Agartala Ramnagar on Tuesday. Later, after the incident, he was critically injured and he was taken to Agartala GB Hospital by his family members. There was seen bruises all over his body. Later, an FIR was filed at Ramnagar outpost by Partha Dev's brother against a man named Prasanta. একদিন দেরি হয়েছে যে ওইটা রাত্রেবেলা ঘটনাটা এসে মালকা এসে আমার বাড়িতে এসে রাত্র 12:15টার সময় এসে কইতেছে তোমার ছোটো ভাই কই, আমার মারে প্রশ্ন করছে। আমার মা কইছে বাড়িতে আইসে না, দিনের বেলা এক স্কুটি দুটো অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল নন্দনগর, ওইখান থেকে বকা টকা দেওয়ানোর পর বাড়িতে আইসে না দেখে গেছে গা মানে তার বন্ধুর বাড়িতে, মানে তার বন্ধুর বাড়িতে গেছে গা, তো তা এসে আমার কাছে খোঁজখবর করছে। আমার মারে কইতেছে তুমি বাটপাট, তোমার পুত্রা তুমি ঘরের ভিতরে ঘুম পাতায় রাখছো, তোমার ঘরে নাই কো তুমি। আর তখন আমার মা কইতেছে তুমি আয় ঘরে দেখা দাও, তোমার মতন বাটপার নামটা। আপনার বাইরে মানে কোন জায়গাতে পাইছে? ওরা পাইছে রাইয়াডিহার বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর বাড়িতে যায় সেটা খাওয়ার পাতা পাইছে। কতজনে মিলে মারধর করছে? একজনই করছে। উনি মারধর করছে? হ্যাঁ, উনি যেজন একটা টাকা লইছে তার স্বামী যায় মারধর করছে।
মাল খেয়ে যায় তারা খুব মারধর করছে। এখন অবস্থা কিরকম আপনার ভাইয়ের? ওখানে আপনার সকাল 10টা অবধি ঘুমাতে উড়াইতে পারছে। বোধা তারপরে ফোন করছিলাম, তারা 3-4 বার অবধি ফোন উড়াইছিলাম। কি দিয়ে মারধর করছে? মারধর লাত্তি চাত্তি মারছে, এটা তো সঠিক আমি দেখছি না নিজের চোখে। লাত্তি চাত্তি মারছে, বোধা কইতাছে আমার ছোট ভাইয়া তাওর গাড়া দিয়া বলে ফিটটাত মারছে। পিঠের মধ্যে যে দাগগুলি আছে এটি কি? এটি লাত্তি চাত্তি যে মারছে, হেঁচুরে টেচুরা টাইনা টইনা ঘরতে বাইর করে আনছে। আর একবার যে বেটার বাইক গেছে এই বেটার দরজা ভাঙ গেলাইছে। পুলিশটা জানাইছেন? পুলিশটা কালকে রাত্রেবেলা যায় জানাই আছে। আপনার ভাইয়ের নাম কি? আমার ভাইয়ের নাম হলো পাত্রদেব। বাড়িটা কোন জায়গা? বাড়ি হলো নতুন কপারাইটি। আর যে মারছে ওনার নামটা? ওনার নাম হলো প্রশান্ত, আপনার রায়াডি বাড়িতে। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आम जगमुगो पास क्लाइ माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहा एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आम जगमुगो पास क्लाइ मानानि बागै शेप काहा जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांजंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आम जगमुगो पास क्लाइ माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहा एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आम जगमुगो पास क्लाइ मानानि बागै शेप काहा जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांजंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams.